Adara dol, nantawa si Angkol. Gadagan mga idolo, pala lambas ang laya mga idolo, na pagkabukara dakuha sa laya mga idolo Unsa kay makuha ni mga idol, di ba kani makakuha og puros bato. Na sa mga sapa man siguro ni mga idol. Unsa kani connection sa dagat siguro ni idol. Pertanaw ko dito murag lake nga gamay ba. Ito mga idol, birada na si Angkol mga idol. Atuning lantaw ni kung unsay gisulod ani iyang laya-laya niya nga bukad man kay imposible iyang paldo nakwal kisaw na dol. Paldo ni ba kay kisaw na. Wala pa na human tura pero dagko ni dol. Dagko ko si Angkol sigurado din si Angkol yun man na tinula gyud. Si unsaon pagtanaw. Na paldo dagko kay sulod ang iyang laya-laya dili daghan pero paldo kay dagko. Diya ra na nindot anang laya-laya day basta maka paldo jud. Buntag mga idol.